ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ଏଠି ଘଣ୍ଟି ବାଜୁଥିଲା ରାତି ହେଲେ ରାତି 12ଟା ଘଣ୍ଟେରୁ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଜେଜେବାପା ମାନେ କହୁଥିଲେ ଆଗର ମନ୍ଦିର ଖାଲି ଆମର ଜେଜେବାପା ମିଶା ଜାଣୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେଟା ପରସ୍ପର ଦିନେ କେବେ କ'ଣ କେଉଁ ସାଲେ କରିଥିଲା ବିଶ୍ୱକର୍ମା କରିଥିଲା ଖାଲି ପତ୍ର ଆକା ଯୋଗାଡ଼ ହେଇଥିଲା କେହି ଗୋଟେ ଆସି ପାଗଳ ଲୋକ ଗୋଟେ ଆସି ମାରିକିରି ସେଟା ହାତ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ବୋଲେ କାହାକୁ ପଚରା ନାହିଁ ଉଚରା ନାହିଁ ଆମର ଗାଁ ବାଲା ବି କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆମର ବ୍ଲକ ବାଲା ବି କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆସିକିରି ସେମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁକି ଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ 3ଟାକୁ ଡାକିଲେ ସେ ଆସିକିରି ପୁରା କରବ ବୋଲେ ଆମେ ପୁରା କରବ ବୋଲି ଜାଣିଛୁ ଏମିତି କଣ୍ଡିଆ କରି ଛାଡ଼ିବେ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିନୁ ନହେଲେ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଯେତୁ ନାହିଁ। In the heart of eastern India, in the culturally rich land of Odisha, lie stories that time has almost erased. Stories carved in stone, whispered through forests, and guarded by faith. This is the story of the Panchama Shaktipitha-an, an unknown historical gem, forgotten by the world, yet alive in the devotion of the people. Hidden deep within the wilderness of the Brigad Wildlife Sanctuary stands the remains of an ancient shrine, the Mabia Temple. Time has not been kind. What was once a place of reverence and spiritual energy is now a crumbling structure of stone, weathered, broken, and abandoned. Yet, even in decay, it breathes. Locals still gather here, offering prayers to the sacred stone, the stone idol, and the mundi, the severed head relic, symbols of a faith that refuses to fade. They believe this to be the sacred Panchama Shaktipitha, a divine seat of power, a place where myth and history intertwine. But this story is not just about neglect. हाँ पिला बेले देखिथिले आज्ञा सब खाली पत्तर कुआक थिला कुपली भलिया ହେଇକରି ଥିଲା मूर्ति मिसे सेंतिया थिला हाँ गाँव वाला पूजा हमर तार जमी मिसा होती ताको दिया हैला ते हमर पूजारी गोटे लोक आदिवासी लोक रखलुछु तार पूजा करबा पई जे मंदिरटा पुरातन मंदिरटा थिला भलो थिला जेतेबेले पत्थर काढी देले होई पारे ब्लॉक तरफुर आस्ताए मंदिरटा करबा पई बोली कि हम भाबुतिली वर्तमान पर मु पचारली जे गाँव वाला को नाई मंदिर तो ब्लॉक तरफ आसी नहीं बोली कहले मंदिरटा अधा करिकिना तांके छाड़ी पड़ाइले मात्र पुराना मंदिरटा बेसी भलो थिला आउ 40-50 वर्ष मते जाइथांदा मंदिरटा किछि मते होई नथिला. It is also about a forgotten past, a time when this land was a thriving center of spirituality. Long before many modern faiths took root, Jainism flourished here. As early as the 1st century BCE, the region of ancient Kalinga stood as a beacon of Jain philosophy. Its teachings echoed through hills and valleys, guided by spiritual leaders like Parshwanath. At the center of this spiritual awakening, पूजा करवाटा 50 वर्ष कोंडके एला सर पिला दिन तो सी आमर तो पूजारी करो अंश आम पूजा करी आछु और पळेले एबे आउरी आमे तो ताकर को गाँ को किए ताकर घर कोठी कोन ताकर तो आम जानिनु ना तबे सिंधी न जानि कि सेंती पड़िछि आमर गाँ रे तो 2 किलो लोक हरजन आउरी बमिया लोक आदिवासी हरजन 2 प्लर लोक अछु ये सब को मिसा एते खालर मंदिर गोटे एंती नष्ट हो गला बोल कि सब टिके खराब ताकर आत्मा रे अति गल कथा ताको केंती गिरी निर्माण करबार निर्माण करले तो हमको ठीक थिबो बोल कि सब कहउछि हमर देश हिसाब रे आगा पूजा कर देउछि ना से तार धर्म कर्म से घटनाटा हम जानिनु सरकार भी चेष्टा कर गिरी आकु पूरा खरीदेले बोलता rose the twin hills of Udayagiri Caves and Kandagiri Caves. These caves were not mere shelters. They were sanctuaries, homes to ascetics, centers of meditation,
and symbols of a thriving civilization. Within their walls, stories were etched in stone, stories of devotion, discipline, and enlightenment. During this time, a powerful ruler emerged, Kharavela, a patron of Jainism, a visionary king. He restored pride to Kalinga by bringing back the sacred Kalinga Jain, a revered idol taken away by invaders. Under his reign, Jainism reached its zenith in this region. Art flourished, architecture thrived, faith found form in stone. But history is never still. As centuries passed, Jainism slowly gave way to other rising traditions, including Buddhism, and with time, many sacred sites faded into obscurity, forgotten not by faith, but by preservation. Today, the Madhya Temple stands as a silent witness to all that once was. ଆଜ୍ଞା ଏ ମନ୍ଦିରଟା 5 ବର୍ଷ ହେଉଛି ପୂଜା କରୁଛି 2 ଜଣ ଅଛୁ ଆଉ ଏଠି କେତେ କେତେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ମନସ୍କାମନା କରୁଛନ୍ତି ତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବି ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିରଟା ହେଇଯିବ ପାଖାପାଖି 1000 ବର୍ଷ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆମର ଜେଜେବାପା ମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଆମର ବାପା ବି ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଆର ନାଁରେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ବି ଅଛି ତାହିଁରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ବି ଫୁଟେ ସେଥିରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲଟା ଏଠି ଆଣିକିରି ଚଢ଼ୁ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବୌଦ୍ଧ ଦେବ ବୋଲି ଜୈନ ବୌଦ୍ଧ ହେଇଥିବ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆଉ ସେ ଜୈନ ବୌଦ୍ଧ ହିସାବରେ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁ ଆଗରେ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ହେଉଥିଲା ଏଠି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉନାହିଁ ମନ୍ଦିରକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ପୂଜା କରୁଛୁ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ପାଇଁ ଗାଁର ଲୋକ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲେ ଆସିନଥାନ୍ତେ. Despite its immense historical and spiritual significance, no steps have been taken by authorities like the Archaeological Survey of India or the state's tourism bodies. No restoration, no protection, no recognition, only silence. And yet, the silence is not empty. It is filled with the voices of villagers who continue to believe, to worship, to protect what little remains. They know what is at stake. जे जनटा मानसिक करले मिसा सीटा सब पूर्ण हेलानी ଆମେ ଦେଶିଆ ଲୋକ କହିବେ ମୁଣ୍ଡରେ ଘାଉ ହେବେ କି ନାଇଁ ଅଲସି ବୋଲି ସେଇଟା କହିବେ ଫେଣ୍ଡାରେ ହେବେ ସେଇଟା ନେଇକି ମାଟି ନଡ଼ିଆ ନା ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ନା କିଛଟା ଗୋଟେ ଦେଲେ ସେଇଟା ଭଲି ଟୋକି ପିଲା ରୀତି ମାଟି ନେଇ ଲଗାଇଲେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା. Because not far away, another chapter of history lies buried. କୁନ୍ଦୁରା ବ୍ଲକର ବାଣୁଆଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋରାହାଣ୍ଡି ଗାଁ ଆଉ ତାର ନିୟରେଷ୍ଟ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଉଛି ଫୁପୁ ଗାଁ ଏ ଯେଉଁ ଫୁପୁ ଗାଁ ଆଉ ଗୋରାହାଣ୍ଡି ଗାଁ ଦୁଇଟି ଗାଁରେ ଜୈନ ଧର୍ମର ଦୁଇଟି ମନ୍ଦିର ପୁରା ଲୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିବାର ଖବର ମୁଁ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଲି ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ କୁନ୍ଦୁରା ବ୍ଲକର ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ସହିତ ବି ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଯିଏ ମନ୍ଦିର କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ବି ତାଙ୍କର କୌଣସି ଯୋଗସୂତ୍ର ନାହିଁ. ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପାଢ଼ୀ ସିଏ ଜଣେ ଗବେଷକ ହିସାବରେ କାମ କରନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଆଦିବାସୀ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ କାମ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଇଏ 5ମ ଶତାବ୍ଦୀର ମନ୍ଦିର ଆଉ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଇଏ 10ରୁ 15 ପିଢ଼ି ଅର୍ଥ ଏଠାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକ 90ରୁ 100 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ମନ୍ଦିର କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଛି କ'ଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବି କୌଣସି ଖବର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ 14ରୁ 15 ପିଢ଼ି ଲୋକମାନେ ଏଇ ମନ୍ଦିରକୁ ପୁରା ଦେଖି ଆସୁଛନ୍ତି. Here, amidst overgrown vegetation, ancient ruins whisper their story. Stone platforms, broken pillars, and intricately carved idols tell of a once flourishing temple complex. At the heart of it stands a remarkable sculpture, a form of Lord Shiva. Was once a center of rituals and community worship, but today it stands abandoned, slowly being reclaimed by nature and forgotten by time. The villagers remember. They speak of ceremonies once held here, of traditions passed down generations, and now they are raising their voices, calling upon authorities
pleading for preservation, hoping that their heritage will not disappear forever, because once lost, these stories cannot be rewritten. Once destroyed, these stones cannot speak again. The Panchama Shaktipitha, the Madhya Temple. They are not just relics of the past, they are living testaments to faith, history, and identity. If we fail to protect them today, we risk losing them forever, and with them, we lose a part of ourselves. In the end, this is not just a story of neglect, it is a call to remember, to preserve, and to act. मंदिर हबो बोली चाहूँ आज्ञा हमें और मंदिर भांग देला तो बोले छाड़ देऊ ताके हमर आकु दर्शन कर देले हमर क्षमा ही जिबार आज्ञा Before time claims what little remains, because history does not disappear in a moment, it fades until no one is left to remember it.